name of the nonprofit behind the festival is Chaos, which I put in the chat because we spelled it real weird. And we came together as an organization in 2012 when the Democratic National Convention was coming to Charlotte, and we felt like there needed to be an artistic presence at the event. So, can you say again which year did you start? 2012. 2012. Okay. So, somos una organización sin fines de lucro que comenzó en el 2012. You start once. When the Democratic National Convention was coming. Okay. Porque el Comité Democrático vino para ese año en el 2012. And we wanted there to be art. Y nosotros queríamos que hubiera arte. Awesome. Y esta organización viene originalmente de una que se llama Chaos. Ellos lo mencionan en inglés, ellos le dicen caos, pero realmente se escribe K-O-S, Chaos. Michael, I see there's a question in the chat for me, and I'll answer that at the end. Is that okay? Todas las preguntas se contestarán al final, aunque las pueden poner en el chat, pero las preguntas se van a contestar al final. Sí. Welcome, Ashley. We're glad you're here. Would you like to introduce yourself real quick? Good evening. I'm Ashley Sutler Martin. I've been in Charlotte for about 12 years, artist and educator, and just here because the community is important to me. Thank you. Mi nombre es Ashley, llevo 12 años en Charlotte, soy una artista y educadora maestra y estoy aquí porque la comunidad es importante para mí. Gracias. Awesome. Okay, so I was giving a short history, so I will continue there. So we, after the Democratic National Convention happened in Charlotte, we were able to bring together about 100 local artists to put on some pretty big scale performance and visual art installations. And we were like, this is great. We liked collaborating as a team of artists. And we decided we needed to continue that collaboration and find another format for it to take shape. So that led to BOOM Festival, which was founded in 2016. So, con la Convención Nacional Demócrata logramos reunir alrededor de 100 artistas. Eso fue una tremenda experiencia, lo que nos motivó a que entonces para el 2016 comenzara el Festival de BOOM. When we started in 2016, we had no idea how big the festival would grow into. And we are excited to still be a collective of artists. So we are artists first turned administrators in order to create this festival. And we're a very small team. For most of the year, there's just 3 of us. And as we start prepping for the big event in the spring, we add on a couple more staff members. So we currently have 5. Okay, so cuando comenzamos en el 2016 no teníamos idea de cuán grande se iba a convertir este festival. Este festival está compuesto por un colectivo bien grande de artistas, pero nosotros, BOOM, es un equipo pequeño. Solamente somos 3 empleados, pero que estamos en el staff. Pero ahora que nos estamos preparando para el festival desde la primavera, somos 5. So we, our mission is to create a space for artists to share their work, but also come together. And we will do that in a series of ways. So I'm going to just share a little bit about what the festival looks like itself. So, la misión es crear un espacio para que los artistas puedan compartir su arte. So we
we have the festival sort of has several components, one of which is Boom Fringe. The applications from Boom Fringe closed before the holidays, and those selections are in process as we are figuring out the venues. The festival itself will be at Camp North End. The fringe pieces of the festival will be in indoor venues, like Rocky mentioned, Dup and Swat was one of our venues last year and will be one of our venues this year again. So, Boom, el Festival de Boom tiene varios componentes. Esto incluye el componente de Fringe, pero Fringe cerró, las aplicaciones ya cerraron. Las aplicaciones de Fringe son en espacios cerrados y va a ser en Camp North End, y son espacios cerrados, como mencionó Rocky, como el de SWAT. And those shows are about an hour long. They are created, by the artists that are producing the show, and they're ticketed, $10 tickets, and the artists get 75% of the ticket sales as their payment. Estos shows o espectáculos usualmente son de 1 hora de duración. Se cobran, es una taquilla de $10 que las produce el propio artista, produce estos espectáculos, y el 75% de la taquilla, de lo que se recaude, el artista se queda con esos ingresos. So, but this is about intersection, so we're going to focus on that. I just wanted to tell you about Fringe so you understand the whole scope of the festival. Also, you will get, if you're selected for intersection, you will get a pass that will allow you to go see some of the Fringe shows for free. And I hope you'll take advantage of seeing the other work of fellow local artists. Okay, so les hablé de Fringe, pero Fringe ya está cerrado. Nosotros vamos a hablar ahora de intersection o de intersección. Intersección es para las aplicaciones que ustedes están compitiendo, pero ustedes van a tener la posibilidad de, si son escogidos, de poder participar libre de costo y ver algunas de las actividades de Fringe una vez ustedes hayan sido escogidos, totalmente libre de costo. Sorry, I'm responding to something in the chat. Me disculpan, estoy respondiendo algo que me escribieron en el chat. There are 2 separate artistic curatorial teams that review those two, the applications for Fringe and the applications for intersection. It's 2 separate teams. Son 2 equipos separados, diferentes, que revisan las aplicaciones. El equipo que revisa Fringe y el equipo que revisa intersección. And okay, so we named intersection because we think it is the intersection of art and community. So several of you mentioned your community work, so this is like the right spot for you for sure. Hemos nombramos intersección porque la misma interseca, ¿verdad? Tanto con la comunidad como el arte, y como ustedes mencionaron que su arte está relacionado, como muchos de ustedes mencionaron que su arte está relacionado con la comunidad. Intersection will be made up of several components. We have a stage that is under the water tower at Camp North End. Has everybody been to Camp North End? El intersección tiene varios componentes. Uno va a ser cerca del área de la torre de agua. Y Cameron preguntó si alguno de ustedes ha estado en Camp North End. ¿Alguno de ustedes ha visitado Camp North End? Sí, señor. Sí. Awesome. Yes, say milagro. And if you haven't been, or if you haven't been in a while and want to go check out the space before or as part of your application process, feel free to do that, because in addition to the stage, so we'll have performances on the stage and a tech at the stage to run sound, and there's sort of already lighting there. We'll probably amp that up a little bit so that there's good lighting at night.
But there's also the opportunity to present work, site-specific work throughout the area. We'll primarily be using the raceway. I'll go ahead. I'll pause. All right, so si ustedes no han estado en Camp North End, por favor, vayan y visiten para que sepan cómo es el espacio, tengan idea. Los performances van a ser fuera, van a ser espacios compartidos. Tienen que estar pendiente también a la iluminación, principalmente la iluminación de noche. Así que visiten Camp North End. So we'll be using the raceway and also up near where Goodyear Arts and McFly Fresh are. So those are the primary locations we're planning to activate. We may also have vendors at the beach area. Okay, so Cameron, where are the two locations? The raceway And the other one? up near Goodyear Arts and McFly. Okay. So va a haber dos localidades para los artistas, el Raceway para los artistas, Raceway, y le voy a preguntar a ella cuál es el próximo. Can you say again the other location? Goodyear Arts. Okay, y el arte del buen año, Goodyear's Art. Y también el beach area, también el área de la playa. Yeah. Just to be clear, sorry, there's an alarm that I can't find in this room. I apologize. We're not using Goodyear Arts as a location. We're hoping to collaborate with them in some way, but just up in that area. Solo para que sepan, Right. no vamos a estar utilizando el área del Raceway, pero sí vamos a, no vamos a estar utilizando el área de Goodyear, pero sí el área que está cerca en colaboración. So if there's space at Camp North End and you're like, I want to do my dance at this specific location, or I want to hang my art in this specific location, or do my music in a specific location to enhance the artistic experience, we are very into those kinds of applications as well as staged performances. Si hay un sitio en particular que usted quiere presentar su arte, ya sea baile u obra, y lo tiene identificado, por favor, inclúyalo en la aplicación. We are also, for the first time this year, we're going to have vendors. So if you have an art or craft or something that you make and want to sell, we will have a vendor application coming out soon. And you can pay to have a table at the festival and share your work. We are leaning toward handmade or local, sorry. So, esta vez, por primera vez este año, vamos a tener vendedores, vamos a tener mesas o vendors, como ellos les dicen en inglés. Así que donde usted va a poder vender su arte, artesanías, todo lo que usted haga, va a tener un costo, usted tiene que pagar por la mesa, pero si están interesados, me tienen que dejar saber. You can present at Intersection and be a vendor. So feel free to apply for both of those things. Just make sure someone is at your table while you're performing. Ustedes pueden presentar en Intersección y pueden tener su mesa, pero asegúrense de que si ustedes tienen una mesa, tengan una persona que pueda atenderla mientras ustedes están llevando a cabo su obra o su arte. Así que tendrían que llenar ambas aplicaciones, la de la mesa y la de Intersección. And or you could even have, you could vend on one day and perform on a different day. También usted pudiera tener la mesa un día y al otro día y otro día entonces hacer su producción. Excellent. I want to share the application and walk through it with you. If you are
That is a great question. Can I hold it till the end, Andrani? Okay. I'm going to share the application and go through it. I think if you have questions, feel free to put them in the chat. I'm going to circle back to them in a minute. If you have a specific question about a piece of the application at this point, feel free to let me know. Hello. So, ya va a comenzar con la aplicación. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre la aplicación, le dejan saber. La aplicación está tanto en inglés como en español. Así que en este caso, Cameron va a explicarla en inglés y una vez ella le enseñe en español, yo discutiré la misma. Cameron, I just told them that the application is in both languages, so you're going to start with the one in English, and then you're going to show the one in Spanish. Yes. I will say before I start going through them, I'm looking at this and realize I forgot to say there will be a stipend for artists that perform at Intersection. Se me olvidó decir que va a haber un estipendio para los artistas que participen de Intersección. Last year, we were able to pay individual artists $75 and groups $125. We are still in the process of fundraising, and that how much money we raise is, affects how much money we can pay. Ok, el año pasado nosotros pudimos pagarle $75 a los artistas individuales y $125 a los artistas en grupo. Estamos recogiendo fondos, recaudando fondos, así que dependiendo, ¿verdad?, de la cantidad de fondos que se recauden, luego se podrá determinar cuánto se le puede pagar a los artistas que participen. And we also hope that BOOM will be a place for networking and connecting with other artists. And so there will also be a artist lounge for intersection and fringe artists to meet and get to know each other. We hope to have food and beverages there for the artists. Eso, esperamos que BOOM también sea un sitio para poder hacer colaboraciones y conexiones, así que ustedes puedan compartir entre sí, y esperamos tener un lugar donde los artistas puedan reunirse y tomarse algo, conversar y comerse algún picadillo, un bocadillo. We will also have an artist after party one of the evenings after the festival with just for the artists. And again, there will be food and beverage there. También vamos a tener una fiesta luego de los eventos que va a ser solamente para los artistas, y en esa fiesta que es solamente para los artistas va a haber bebida y comida. And as I mentioned earlier, all of the artists will get an artist pass to identify you as an artist at the festival, but also you will be able to get in to see other of the paid shows for free as long as they're not sold out. Ustedes van también a tener un pase o un ID para que los va a identificar como artistas. Esos pases les va a permitir ir y ver otras obras de otros artistas, otros shows que hay que pagar libres de costo para ustedes, en la medida en que esos espectáculos no estén vendidos totalmente. So there's more information about all of that here on the application page, and that exists in Spanish and English. So I'll leave that for you to feel free to read at your leisure. Esta información está en ambas aplicaciones que usted va a poder leer luego en detalle en su tiempo libre. Okay, so the first part of the application is basic contact information so that the panel can, so that I can get in touch with you. That one, not all this will be shared with the panel. The zip code, we just want to know. That does not impact whether or not you get into the festival.
this again is about, so we're doing more work in the community too. And if you are connected to a community that we're going to be doing an event in, we might pull you in for that event, even if you don't get selected for intersection. So that's what this question is about. Genre, there's a ton. There's also a space for other. So if we don't have you listed here, create your own. And you can also select more than one. Title of the work, if the work doesn't have a title yet, just state that. It's fine. About how long is your performance or installation? Give us an idea, even if you're not finished creating it. 200 words. Please do not give us more than 200 word description. We're reading through a lot of these, so we just can't, it's too much if people write whole essays. Also, if writing isn't your favorite way of communicating, there is an opportunity further down to upload a video of you answering some of these questions. So if you feel like you'll describe your work better verbally, you can do that at the video at the end. Size, anticipated technical needs, and space needs or requests. So this is a great place to tell us if you're interested in a site-specific work. Schedules are decided by committee and are difficult to change, so we ask that you keep the entire weekend open. If this is not possible, please indicate conflict. We also hope you'll keep the weekend open to participate in all of the festival, not just show up for your show. What else should we know about you and your work? Who's in your cast? We are committed to a diverse festival in all senses of the word, so we just want to make sure that we're letting in all different kinds of people. Is your project a premiere? Again, this doesn't necessarily matter to the panel, but it's something I have to report in grants. Is the work an original work? If it's an adaptation, do you have the rights to perform the material? Do you have the rights to all content, including the music? Again, this will not necessarily disqualify you from participation, but we need to know that information. Video description, again, if you want to answer the questions above, through a video, like just record yourself as a video, you can put a link here or upload the video file here. We need a work sample. It does not have to be of the work that you will present at the festival. But it could be a work that you have done in the past. It could be a rehearsal, but we need some sense of what kind of work you create. You can add a link here or upload a file here. And then click submit, and you should get an email back confirming that you submitted it. If you don't get that email back, feel free to email me and ask, and I can go in the back end and look at all the applications and see if yours is there. All right, here is the Spanish version. Ok, aquí está la versión en español. Esa primera parte la leen ustedes en su tiempo libre. Entonces, importante, obviamente su correo electrónico, email es correo electrónico, para que los puedan contactar. Su nombre, su sitio web, is a requirement the web. What if they don't have a web? Put NA. Ok. Si usted no tiene un sitio web, pues simplemente escriba no aplica. Great question. Nombre de contacto, correo de contacto, correo electrónico de contacto. Teléfono, el código postal es para saber dónde usted está, no tiene que ver con que va a ser escogido. If I'm not mistaken, you mentioned that zip code is just to have the numbers. It's not just to decide if they are going to be chosen or not. Okay. Sure. Okay, so su código postal. Y si es su trabajo, esto es muy importante porque BOOM es una organización que quiere trabajar con la comunidad. Así que usted tiene que contestar esta pregunta. Si su trabajo está conectado con alguna comunidad o vecindario en Charlotte y sus alrededores. Si es así, por favor, compartan los detalles. Si tiene alguna conexión con Charlotte, Comunidad Internacional de Charlotte,
etcétera. Se están organizando diferentes eventos y quieren identificar a aquellos artistas que estén conectados con la comunidad. Sin embargo, esto no afectará la aplicación de BOOM, así que conteste esta pregunta. Lo otro es el tipo de trabajo de arte que usted hace. Aquí hay varias alternativas. Si no aparece su arte, favor de marcar otro. And you can select more than one? Y pueden seleccionar más de uno. And we left other open because we're open to all of your fabulous ideas. Exacto. Y lo dejamos abierto a otro porque estamos abiertos a cualquier otras ideas. Título de la obra, cuánto dura su actuación y si es flexible. Le pedimos, por favor, que se mantengan libres ese fin de semana, porque así puede asistir a otras actividades y además es más fácil, ¿verdad? Para nosotros, no solamente reserve su hora. Describa, ok, es sumamente importante que ustedes describan su obra de arte o presentación en 200 palabras o menos. Si usted tiene dificultad en escribir sus ideas, puede presentar un video sobre lo que usted va a hacer. No los puede decir en un video, pero recuerden que son muchas solicitudes. Así que sea conciso. Y es conciso, específico y breve. Favor de mencionar el tamaño de su elenco, o sea, las personas que van a estar con usted. Exacto, lo que les había mencionado, un comité decide los horarios y son difíciles de cambiar. Por eso le pedimos que mantenga abierto todo el fin de semana. Si esto no es posible, por favor indique el conflicto. Así que usted mantenga ese fin de semana de BOOM, no haga ningún tipo de compromiso. Importante, principalmente para nosotros aquí los latinos. ¿Quién está en tu elenco, verdad? Edad, raza, etnia, género. Así que identifíquense como latinos, afrolatinos, hispanos, mujer, LGBT, todo aquello que sea importante en ese sentido. ¿Es tu proyecto estreno, regional, Charlotte, y si se ha hecho anteriormente? Eso es otra de las preguntas que tiene que responder. Esta otra pregunta es sobre si es un original o si es una adaptación. Si es una adaptación, tiene que tener los derechos para poder interpretar. Esto incluye la música. Recuerden tener los derechos de música. Descripción del video. Esto es opcional, pero puede subir un video de 1 minuto contándonos sobre el trabajo que quiera hacer. Esto no debe ser una muestra de trabajo, sino una oportunidad para que nos cuente sobre su trabajo, además de la información escrita anteriormente. Lo que le interesa es el contenido, no la calidad del video. Entonces, el enlace o descripción de la muestra de trabajo. Usted tiene que presentar una muestra de trabajo, un ejemplo. Los revisores no pasarán más de 3 minutos revisando las muestras de trabajo, así que incluya un vídeo que sea de menos de 3 minutos. So I just want to point out, you don't need to include both a link and an upload. It's just to give you 2 different opportunities of how you want to share the information. Ok, no tienes que subir el video y poner el enlace. Es una de las 2 opciones, o subir el video o escribir el enlace. Yo solo quiero darte las opciones. And then once you press submit, you should get a confirmation email. If you don't get a confirmation email, please contact me.
Una vez sometas la forma, le vas a dar ese botoncito azul que dice Submit. Eso quiere decir que lo has sometido. Submit es someter. Y vas a recibir un correo de confirmación. Si no recibes un correo de confirmación, tienes que comunicarte con Cameron Watson. Cameron, what is your email? It's at the top of the application right here. Okay. chaoscharlotte@gmail. Ok, el email, si ustedes no reciben confirmación, es chaoscharlotte@gmail.com. Great. So that brings us to the question portion of our evening. But I'm going to go ahead and like sort of officially close out. And feel free, if you are watching the recording of this and you have a question about your work, you want to email me, feel free, chaoscharlotte, QUEOS, charlotte@gmail.com. Bueno, ahora nosotros vamos a pasar a la sesión de preguntas, pero ya la grabación se da por terminada oficialmente, así que si tuvieran alguna pregunta, por favor, se la envían a chaoscharlotte@gmail.com, que es la dirección de Cameron, y ella les estará respondiendo. No se preocupen que si ya las recibe en español, ella no las va a hacer llegar. Así que no se preocupen por eso. Escríbanle. Así que con esto yo también me despido, pero me quedo en la sesión acá, pero me despido con ustedes, amigos hispanos parlantes. Buenas noches. Yes, thank you so much. And we can't wait to receive all of the applications. Hear what all of you have been working on. Okay, so Erlinda, thank you so much. Thanks OBRA for co-sponsoring this event with us so that we could offer it in 2 languages. And I am stopping the recording.